آج میں موجود ہوں نوید مسیح کے ساتھ. یہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک رکشہ ڈرائیور ہے. یہ وہ شخص ہیں جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. جی ہاں ناظرین، انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے یہ جو فٹ پاتھ کے اوپر جو بے یار و مددگار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے بال بڑھ گئے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر میل ہوتی ہے، ناخن بڑھ گئے ہوتے ہیں، کان گندے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کے بال کاٹتے ہیں، ان کی داڑھی بناتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں. یعنی کہ ناظرین ایک ایسا کام جو کہ شاید ہی کوئی شخص کر رہا ہو آج کے زمانے کے اندر. ناظرین یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. آج ہم ان کے پاس اسی وجہ سے ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خیال کس طرح سے آیا اور یہ کب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو ایک کام ہے یہ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ آپ اس چیز کا آغاز کریں اور آپ کو کیا اس میں فائدہ نظر آیا؟ فائدہ تو یہ ہے کہ انسانی خدمت ہے، یہ خدا کا حکم ہے جو مجھے اور آپ سب کو بھی کرنا چاہیے. یہ سٹوری تب شروع ہوئی جب میرے والد صاحب کی یہاں ڈیتھ ہوئی تھی سروس ہاسپٹل میں، اور ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے میں نے بڑی ریکویسٹ کی ایم ایس کی، لیکن مجھے ایمبولینس نہ مل سکی اور میں اس کمرے میں کھڑا رہا اور تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا. میں بڑی ریکویسٹ کرتا رہا، جی ایمبولینس آپ کے سامنے ہے مجھے دے دیں، لیکن وہ کہتے رہے کہ یہ پروٹوکول کے لیے ہے، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو میں روتا ہوا اس میں سے باہر نکلا اور میں نے عیدی والوں سے ریکویسٹ کر کے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی اپنے گھر لے کر چلا گیا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ میرے اندر چوٹ لگی کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے ایسے جو ایسے بے یار مددگار، جن کے پاس کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کمرے سے کئی لوگوں کو باہر نکالا ہوگا. تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی کسی نہ کسی کے کام آنا چاہتا ہوں. میں کسی کے کام آؤں گا جو میرے جیسا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں. میں ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکشہ خریدا اور اس کے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ خاموشی سے رکشے میں بیٹھ جائیں. جی یہ میں نے صاف لکھ کر لگایا اور اعلان کیا ہے. اور زیادہ تر وقت میرا سروس ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اور باہر گزرتا ہے اور ایسے لوگوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں. جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں جی میں حاضر ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں. اچھا چلیں، یہ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں، ان کی سواری کے لیے ان کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ فٹ پاتھ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر آپ ان کو نہلاتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، یہ کب سے شروع کیا؟ یہ مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ میں نے سٹارٹ اس لیے کیا کہ میں ایک دن گزر رہا تھا کسی جگہ سے، تو فٹ پاتھ پہ ایک بندہ پڑا ہوا تھا، بڑے نازک حالات تھے اس کے اندر اس کا پہانہ نکلا ہوا تھا اور سر میں کچھ زخم بھی تھے اور کیڑے محسوس ہو رہے تھے. میں نے وہاں سے جانے کی کوشش بھی کی لیکن میرے ضمیر نے وہاں مجھے روکا کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. میں نے کپڑے لیے، جوتی لی اور دوبارہ اس کے پاس آیا. میں نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لیا تاکہ اس کو سنبھالا جا سکے، اور تب سے یہ میرے اندر یہ جستجو جو ہے جو شروع ہو گئی. صحیح. آج تک میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، تو یہ جب آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جا کر تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. جب ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا ہوں، زیادہ تر تو وہ اپنے پاس بھی نہیں جلدی بیٹھنے دیتے، ویسے بھی ان کے پاس سے بدبو آتی ہے، تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہاں سے چلا جائے. اور میں بڑے لالچ دے کر بڑے مشکل سے انہیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہوں کہ آپ بڑے گندے لگ رہے ہیں، آپ ایک اچھے شہری ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ دیکھنا ابھی میں نے آپ کو تیار کرا تو آپ کیسے لگیں گے. اور پہلے کی تصویر اور جو اس نے بڑی مشکل منا کر کھانے کا بہانہ دے کر جیسے بھی میں انہیں منا کر اور جب تیار کر کے پھر تصویر دکھاتا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں.
बाजू का तो मेरे गले लगकर रोते हैं कि आपने हमें मेरी शक्ल ही दिखा दी है। नहीं, तो जब आप इन लोगों के पास जाते हैं तो आपको नहीं बदबू और स्मेल आती इन लोगों के पास से, तो आप किस तरह ये करते हैं मैनेज? देखिए मैं भी इंसान हूँ, बदबू तो आती है, लेकिन जब आप ऐसे जहन के साथ जाएंगे कि ये इंसान है, हमने इसे उठाना है, तो फिर ये बदबू आपको असरअंदाज नहीं करेगी। लोग तो जानवरों का गोबर साफ़ करते हैं, कुत्ते रखे हुए हैं लोगों ने और मुख्तलिफ जानवर रखे हुए हैं, उनका वो सारा कुछ साफ़ कर देते हैं, जिसे हम नाकस कहते हैं, पलीद चीज़ कहते हैं। ये तो इंसान, ये तो सारी मखलूक ही खुदा की है, लेकिन इंसान तो इन सारी चीज़ों से अफजल है, तो इसलिए मैं ये काम को कर रहा हूँ। सही। अच्छा, कोई यादगार वाक़या इस पूरे 2.5 साल के अरसे में कोई ऐसा रूनुमा हुआ हो जो आपको आज तक ना भूलता हो ये काम करने के दौरान? जी, एक बंदा था ऐसा कि उसके सर में कीड़े थे, हालत बड़ी गंदी थी, और 3 दिन मैं मुसलसल उसके पास जाता रहा, उसके वो कीड़े निकालता था, उसके दांत साफ़ करता था, उसके नाखून में भी गंद जमा हुआ था वो भी काटता, और उसे मैंने 3 दिन वो साफ़ किया, उस पर दवाई वगैरह लगाता रहा तो वो ठीक हो। ये मेरा यादगार बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो अच्छा, आपने कभी इन लोगों से पूछा कि इन लोगों की हालत किस तरह हुई, किस तरह ये फुटपाथ तक पहुँचे और ये क्यों अपने आप को संवार नहीं सके और हमें या आपको ये चीज़ बेसिकली करनी पड़ रही है? कभी ऐसी बात हुई भी है तो उन्होंने कहा है जी हमें घर से निकाल दिया गया है, हमारा कोई भी नहीं है, इसलिए हम फुटपाथ पे सोते हैं। मैंने पूछा कि आपको क्यों घर से निकाला, ये आपकी गलती है, ये आपने काम किया है, और आगे से वो खामोश होते हैं। जब मैं उन्हें ये साफ़ सुथरा कर लेता हूँ, फिर उन्हें कहता हूँ कि खुदा ने आपको अच्छी चीज़ के लिए अच्छा बनाया है ताकि आप उसकी बंदगी करें, इबादत करें, आपकी मेहरबानियाँ आगे से ये ना करें, तो फिर वो रोते हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नशा कर रहे होते हैं, नशे की हालत में होते हैं और उनको आदत पड़ गई होती है इस चीज़ की, तो आप क्या कहते हैं उनको जाके कि नशा छोड़ दो? वो फिर किस तरह, वो परेशान तो नहीं करते आपको ज़्यादा? ज़्यादातर जो बहुत नशे में चूर होते हैं उनके पास मैं नहीं जाता, जो थोड़े होश में होते हैं, जो बात समझ लें, सुन लें, उनके पास जाता हूँ। वो जो ज़्यादा नशेई है उससे तो पता ही नहीं है कि मेरे पास कौन आया तो कौन चला गया। मैं उसे देखता हूँ जो बात को समझ सके, मैं उसे कुछ बात कहूँ तो वो मेरी बात पर जो इत्तेफाक कर सके, ऐसे लोगों के पास मैं ज़्यादातर। अच्छा, ये आपने अपने रिक्शे के ऊपर लिखा हुआ है, जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं वो खामोशी से रिक्शे में बैठ जाएं। अच्छा, तो कोई ऐसा भी वाक़या हो कि आपको लगे कि कोई सवारी आपके साथ बैठी है और उनके पास किराया देने के लिए पैसे भी हैं लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं दे रहे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? कई दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा, दोस्तों ने आजमाने की कोशिश की, आजमाया भी है, सही। काफ़ी दूर तक लेकर जाके, तो फिर नीचे उतरे हैं, बोतल भी पिलाई है और साथ में किराया भी दिया कि हमारे पास है, बस आपको देखना था वो देख लिया। ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हो चुका है। नहीं, किसी सवारी के पास किराया मौजूद हो, पैसे देने के लिए हो, वो मुखय्यर हो, उसके पास इतनी इस्तात हो, लेकिन फिर भी वो आपसे कहे कि हमारे पास किराया नहीं है, आपने हो सकता है आपने उनके वॉलेट में देख लिए हो पैसे पड़े हुए, तो ऐसा भी कोई लोग करते हैं? जी मैंने ऐसा देखा है, और शूटिंग बूटिंग लोग पहन के अक्सर मेरे पास आते हैं, हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उनको नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ कि जो मैं ये खिदमत कर रहा हूँ ये मैंने करनी है। मैंने ये देखता कि उसके पर्स में कितने हैं, चाहे उसके पास जितने भी हैं वो उसके हैं, लेकिन जो मेरी खिदमत है वो यही है कि मैंने किसी के काम आना है। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं, एक तो आप रिक्शा चलाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, उनको आप फ्री में जो है वो अपने रिक्शे में छोड़ के भी आते हैं जहाँ भी उन्होंने जाना हो। उसके अलावा जो आप काम कर रहे हैं फलाही, जो लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं उनको आप ग्रूमिंग करते हैं, जाके उनको नहलाते हैं, उनकी सफाई सुथराई करते हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह से आप इस चीज़ पूरे प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं? अब क्या ये आप अपने पैसों में से करते हैं या लोगों की डोनेशंस में से करते हैं? किस तरह से ये सारा मतलब पैसे कहाँ से आते हैं सब चीज़ के लिए? ये सबसे पहले तो ये कहूँगा कि खुदा ही सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैंने ये जब स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल अकेला था, अपनी कमाई से कर रहा था। अब कुछ दोस्त हैं, वो कुछ मुझे पैसे देना शुरू हो गए हैं कि हम आपके साथ हैं, ये आप बड़ा अच्छा इंसानियत का काम कर रहे हैं, तो हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। अब शुरू हुए हैं। तो अब यानी कि आप इसको किस तरह से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह से ग्रो करना चाहेंगे? हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे या मुखय्यर हज़रात से कुछ कहना चाहेंगे?
मैं हुकूमत से और जो खर्च कर सकते हैं वो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं इस इंसानियत की खिदमत को आगे लेकर जाना चाहता हूँ, इसे बड़ा करना चाहता हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ इसे करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग खर्च कर सकते हैं उनका 5 रुपया भी जो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं पैनाडोल लेकर उन्हें दूंगा और चंद लम्हों के लिए उन्हें सुकून और दर्द से राहत मिल सकेगी। मैं ये अपील कर रहा हूँ मेरे जितने सुनने वाले हैं सारी आवाम के सामने, हुकूमत तो बहुत बड़ी बात है, मैं जो दूसरे लोग खर्च करने वाले हैं उन्हें कह रहा हूँ कि इसमें मेरा साथ दें, ताकि ऐसे लोगों का जो ज़ख्म है वो साफ़ किए जाएँ, उनके बाल जो है मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम कर सकूँ। मेरी यही अपील है, यही एंड पे मैं कहूँगा कि मेरी सपोर्ट की जाए ताकि मैं इस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँ। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना नवीद मसीह साहब को, इन्होंने जिस तरह से अपने जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह इन्होंने इस काम का आगाज़ किया जब इनके वालिद साहब की डेथ हुई, और फिर ये काम चलता जा रहा है और अब भी ये अपील कर रहे हैं कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो आप सबसे जिस तरह की इन्होंने अपील की, जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, मैं भी अपील करूँगा अपने चैनल के तवस्सुत से कि वो इस काम में इनके साथ जुड़ें, इनका साथ दें, इनकी हेल्प करें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपकी आवाज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।